ekskluzivno i potpuno ogoljeno. Balkanska medijska scena suočava se sa skandalom kakav do sada bukvalno nije zabeležen u istoriji reality formata. Ono što je počelo kao na izgled obična rasprava unutar Bele kuće, preraslo je u apsolutni emotivni i porodični slom pred kamerama, ostavljajući milione gledalaca u potpunom šoku i neverici. Svi su mislili da poznaju ovaj par, ali istina koja je isplivala na površinu promenit će sve odnose u Beloj kući zauvek i pokrenuti lavinu komentara koja se danima ne stišava. Priznanje Nerija Ružanija o prevari partnerke Hane Duvnjak izazvalo je jedan od najvećih potresa u dosadašnjem toku realitija Elita, a tema je u veoma kratkom roku postala centralna tačka gotovo svih razgovora među učesnicima. Ono što je počelo kao rasprava između partnera ubrzo je preraslo u lavinu optužbi, međusobnih prozivki, porodičnih reakcija i sukoba koji su potpuno promenili atmosferu u Beloj kući. Ostanite sa nama do kraja i razvodimo kroz hronologiju apsolutnog medijskog haosa gde su pale maske, a intimne tajne aktera javno iznete na videlo. Šta se zapravo dogodilo samo 20 dana pre ulaska u reality? Ko je izvesna Fifi? Koje su tajne ostale skrivene iza zatvorenih vrata i kako je došlo do priznanja koje je izazvalo muk i u studiju i u Beloj kući? Pre nego što nastavimo dalje, obavezno lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i ostavite vaš komentar ispod. Želimo da čujemo i vaše mišljenje. Da li smatrate da je ovo priznanje bilo svestan potez ili puki trenutak slabosti pod pritiskom? Sve je eskaliralo nakon što je tokom razgovora među učesnicima otvorena tema događaja koji su se prema Nerijovim tvrdnjama dogodili neposredno pre njegovog ulaska u reality. On je javno priznao da je tokom ozbiljne krize u odnosu sa Hanom imao kontakt sa transrodnom osobom, što je izazvalo šok među učesnicima. Nerio je objasnio da se sve dogodilo nakon velike svađe sa Hanom, tokom perioda kada je njihov odnos bio ozbiljno poljuljan. Njegovo priznanje izazvalo je potpuni muk među prisutnima. Pojedini učesnici bili su zatečeni otvorenošću sa kojom je govorio o privatnim stvarima, dok su drugi ocenili da je upravo njegovo priznanje pokrenulo lanac događaja koji je kasnije doveo do još većeg haosa. Hana Duvnjak našla se u centru pažnje gotovo podjednako kao i Nerio. Tokom brojnih razgovora i emisija više puta je objašnjavala da joj je za prevaru bilo poznato mnogo pre nego što je javnost saznala za celu priču. Isticala je da nije odmah prekinula odnos jer je želela da njihovoj vezi pruži još jednu šansu. Naglašavala je da nije planirala da privatne detalje iznosi javno i da je sve što se kasnije dogodilo posljedica razvoja događaja u realitiju. Sve je počelo dolaskom robota Toše kod takmičara Elite, kako bi se njima sumirao utiske i događaje nakon proslave rođendana Željka Mitrovića. Tokom tog razgovora Jovana Tomić-Matora pokrenula je lavinu pitanja kada je upitala robota Tošu da li je upoznao Fifi, devojku sa kojom je Nerio Ružanji bio intiman. Matora je otkrila da je Hana Duvnjak pre realitija izbacila Nerija iz kuće, nakon čega je on upoznao izvesnu Fifi i stupio u odnos sa njom. Robot Toša je odmah pokazao interesovanje i upitao da li je među njima došlo do konkretnog intimnog čina, na što je Matora detaljno odgovorila da joj je Nerio priznao kako nije bilo kompletnog odnosa, već da su se dogodile isključivo određene intimne radnje. Matora je naglasila da joj je Nerio samo priznao da mu se to svidelo, kao i da njegova majka
do tada uopšte nije znala za tu situaciju, već je za sve saznala tek u tom trenutku kroz reality priče. Nadovezujući se na ovu temu, Dragana je pred svima iznela još jedan šokantan podatak, ističući da je i sama Hana jednom prilikom priznala da je imala bliske, intimne odnose sa ženom. Matora je potom prenela reči same Hane, koja je tvrdila da joj je u čitavoj toj situaciji zapravo bilo mnogo lakše da prihvati činjenicu da ju je partner prevario sa transrodnom osobom, nego da je u pitanju bila druga žena, dok je Toša na to prokomentarisao da je Fifi možda jednostavno bila veoma osjećajna osoba. Nakon što su priče počele da kruže po ćoškovima Bele kuće, Lepi Mića je doneo odluku da započne još jednu igru istine, kako bi isterao stvari na čistac. Na samom početku emisije, Lepi Mića se direktno obratio Neriju Ružaniju, tražeći od njega objašnjenje za saznanja koja su potresla Belu kuću, da je neposredno pred ulazak u Elitu 9 prevario svoju verenicu Hanu Duvnjak sa transrodnom osobom. U tom momentu u pubu je nastao potpuni muk, a Nerio je odlučio da više ništa ne taji i javno priznao apsolutno sve. Objasnio je da je pre ulaska u reality došlo do žestoke svađe između Hane i njega unutar njihove sobe. Tokom te prepirke Hana mu je prebacila da zna za prevaru i zapretila da će to javno otkriti, zbog čega je on odlučio da je preduhitri i sam javno izgovori sa kim ju je prevario. Priznao je da se prevara dogodila mjesec dana pre ulaska u reality nakon burne svađe tokom koje je polomio prozor na kući, posle čega mu je Hana poručila da više ne dolazi, odnosno da se ne vraća. Nerio je detaljno opisao da na prvom susretu sa tom osobom zapravo nije znao o kome se radi, ali da je kasnije saznao istinu. Istakao je da su se nakon tog prvog susreta videli još 2 puta, te da su se pomenuti intimni odnosi dogodili tek tokom tog 3. susreta, dok tokom prvog viđenja ničeg nije bilo. Stanija Dobrojević se odmah uključila u razgovor i radoznalo upitala Nerija da li ta osoba izgleda lepo, poput biološke žene, i da li je zaista saznao tek u trenutku kada je trebalo da dođe do samog čina. Nerio je odgovorio da u tom odnosu uopšte nije bilo nikakvih emocija i ponovio da je Hani naknadno sam priznao šta se desilo. Naglasio je da sumnja da ovo priznanje može ostaviti trajne posljedice na njihov odnos, osim ukoliko ne nastave sa burnim svađama. Priznao je da je sve ispričao jer je bio besan i pod uticajem alkohola, kao i zbog činjenice da ne dozvoljava da ga bilo ko drži u šaci. Jasno je stavio do znanja da ga nije sramota i doslovno izjavio da ga nije briga za tuđe mišljenje, ograđujući se rečima da nema afinitete prema muškarcima i da nikada u životu ne bi bio sa muškarcem. Kako je igra istine odmicala tema o Nerijovoj aferi, ponovo je dospela u prvi plan. Lepi Mića je nastavio da ispituje Nerija o detaljima i o tome kako mu Hana uopšte oprostila takav čin. Nerio je objasnio da je istinu saznao na specifičan način, potvrdivši da je došlo isključivo do određenih intimnih radnji i ničega više. Priznao je da mu je u samom početku sve to bilo prilično neobično, ali da je sebi rekao kako nema veze i da za sve u životu postoji prvi put. Nakon tog čina vidjeli su se još jednom, a onda se u njemu probudila velika griža savesti zbog čega se vratio kod Hane i sve joj otvoreno priznao. Naglasio je da nikada nije kročio u stan te osobe, već da su se svi njihovi susreti dešavali isključivo u njegovom automobilu, ponavljajući da je potpuno transparentan i da ga nije briga šta javnost misli.
Lepi Mića ga je tada direktno upitao da li smatra da je Hanino insistiranje na priznanju zapravo bila njena svesna želja da ga javno unakazi i uništi, na što je Nerio odgovorio da ne veruje u to, već smatra da je ona to izgovorila u čistom besu, zapretivši mu rečima: "Nemoj da kažem da si me prevario, a i sa kim." Čuvši sve ovo, Stanija Dobrojević se ponovo obratila Neriju rečima da je on za nju uvek bio duša i dobra osoba, te da bi pomislila da je sve izmišljeno, da joj je to neko drugi ispričao. Tada se u razgovor uključila i takmičarka Boginja, koja je otkrila javnosti da je Hana tog dana u kući izjavila kako zapravo uopšte nije sigurna da li mu je istinski oprostila prevaru i da ne zna da li je više srećna u njihovom odnosu, potvrdivši da je Hana zaista rekla da joj je bilo lakše da pređe preko svega zato što je u pitanju transrodna osoba. Situacija je dodatno eskalirala kada je reč dobio Dača, koji je istakao da su Hana i Nerio osobe koje on lično veoma gotivi u kući, ali da mu apsolutno nije jasno šta je Neriju trebalo da javno iznosi takve detalje pred kamerama. Dača je oštro osudio Hanu rekavši da ga je ona praktično naterala da prizna stvari koje predstavljaju potpunu katastrofu za oboje. Dodao je i šokantnu opasku da niko nikada na svoju majku nije izgovorio da je monstrum, naglašavajući da se u kući jasno čulo kako je i Hana u prošlosti bila sa ženom. Uroš Stanić je odmah potvrdio ove navode ističući da mu je Hana lično pričala o tome kako je imala bliske intimne odnose sa ženom i kako se ljubila sa njom. Hana je u tom momentu skočila kao oparena i burno reagovala, prekinuvši Uroša uzvici da on laže i da se ona sa tom ženom isključivo samo poljubila, oštro demantujući bilo kakve dublje intimne radnje. Skandalozno priznanje postalo je glavna i apsolutna tema u svim ćoškovima Bele kuće. Takmičari su danima brujali o detaljima, a Borislav Terzić-Terza je u razgovoru sa cimerima preneo informacije kako je Nerio navodno izjavio da bi čitavo iskustvo bez problema opet ponovio. Jovana Tomić-Matora je prokomentarisala situaciju rekavši: "Šta će dečko? Kaže da je iskren, a meni su trebale godine da javno progovorimo o svojim sklonostima." Terza je izneo spekulacije da su intimne radnje možda bile obostrane, ali je Matora to odmah demantovala tvrdeći da bi joj Nerio to sigurno priznao da je istina. Matora je ponovila cimerima da Hana uporno priča kako joj je lakše što je u pitanju transrodna osoba, dodajući da joj je Nerio priznao kako je svestan da njegovoj tetki Aneli Ahmić sigurno nije dobro nakon što je čula ove vesti. Matora je zaključila da Nerio nikada ne bi progovorio o ovome da Hana nije konstantno provocirala i čačkala u sobi, nakon čega je on, pijan, potpuno pukao i izneo sve u javnost. Aneli Ahmić je na to ogorčeno dodala da je Nerio to uradio isključivo kako bi ugodio Hani i kako ona ne bi imala grižu savesti. Kada je Matora rekla da je Nerio istakao kako mu se ta devojka zaista svidela i da je veoma lepa, Aneli je besno odbrusila da ne želi više uopšte da sluša o toj temi. U kasnijem razgovoru Jovana je ponovo prišla Aneli Ahmić i naglasila joj da se Nerio zaista ne kaje zbog prevare jer mu se ta osoba iskreno dopada. Aneli je potpuno izgubila kontrolu i priznala da je van sebe od besa, ističući da bi mu najradije zavalila šamarčinu zbog svega što iznosi. Terza se ubacio sa komentarom da mu se ta osoba nije svidela kao devojka, već kao muškarac, na što je Aneli zgroženo uzviknula: "Užas!" Ona je optužila Hanu, nazvavši je alkoholičarkom,
koje je Nerija svesno navlačila i provocirala čitav dan, kako bi on javno progovorio na taj način, pokrio njene sopstvene postupke. Anneli je tvrdila da odlično poznaje svog nećaka i da je svesna da je on sve to ispričao samo da bi skinuo teret i grižu savesti sa sebe. Ovaj skandal momentalno je izazvao reakciju i van realitija. Porodica Asmina Đurđića, bivšeg partnera Anneli Ahmić, odmah je iskoristila situaciju za javne prozivke. Budući da su u prethodnim sezonama članovi porodice Ahmić, pre svih Anneli i Sita, često javno optuživale Asmina da je bio intiman sa transrodnim osobama, što je on oštro poricao, Nerijovo priznanje došlo im je kao idealan povod za osvetu. Na Asminovom zvaničnom Instagram profilu osvanuo je story sa tekstom "Sita, Sita, ha 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 ha", praćen sljedećom objavom na kojoj je stajala slika sa natpisom "Karma bi". Da stvar bude još dramatičnija, na Đurđićevom profilu je objavljena i fotografija osobe za koju su javno tvrdili i utvrdili da je upravo Fifi, osoba sa kojom je Nerio prevario Hanu. Ove objave su momentalno zapalile društvene mreže i izazvale ogromnu lavinu komentara u javnosti. Tokom nedeljne emisije Izbacivanje voditeljka Dušica Jakovljević i Ana Radulović dale su sve od sebe kako bi izvukle sve detalje od aktera. Čim je saznala kompletne informacije o prevari, Anneli Ahmić je besno doletela do Nerija i napravila opšti haos u kući, a ubrzo nakon toga je otišla u šiša bar gde je pred kamerama ogolila dušu. Anneli je tvrdila da Hana svesno iznosi potpune neistine i gluposti o Nerijovoj prošlosti. Sa druge strane, Terza je pred svima izneo svoje saznanja, što je dovelo do potpunog porodičnog sloma i raspada Hane Duvnjak pred kamerama. Tokom emisije Pretres nedelje sa voditeljkom Ivanom Šopić, tema je ponovo detaljno pretresena. Nerio je tada pred milionima gledalaca hronološki i do najsitnijih detalja opisao noć prevare koja se dogodila tačno 20 dana pre ulaska u reality. Nerio je ponovio da su se viđali 3 dana i da je sve počelo žestokom svađom sa Hanom. U vreme kada su nepoznate osobe fotografisale njihov automobil i stan. Zbog tog stresa, tokom rasprave je rukom probio staklo na vratima i povredio se, nakon čega mu je Hana zabranila da joj se obraća. Otišao je u Stari grad, gde je bio pijan na jednoj zabavi i tada je upoznao tu osobu. Ponovio je da u početku nije znao istinu, već da je sve saznao tek kasnije tokom intimnog čina, naglašavajući da se radilo o čistom hiru, a i da klasičan intimni odnos nikada nisu imali. Ivana Šopić ga je pitala da li mu je ta osoba od samog početka priznala ko je, na što je on odgovorio da je saznao u trenutku kada je već bilo kasno, ali da ga je grizla savest zbog čega je sve priznao Hani. Kada ga je Asmin direktno pred svima upitao koliko se to puta tačno dogodilo, Nerio je precizirao da su u pitanju bila 2 puta i da je tokom tog prvog puta saznao da osoba ima muške anatomske karakteristike. U priču se tada uključila Hana Duvnjak, koju je voditeljka upitala da li je tačno da je na jednoj od žurki pokušavala da poljubi Terzu, što je ona oštro demantovala, objašnjavajući da joj je Terza dao pivo i da ga je isključivo poljubila u obraz, dodajući da bi to uradila i u potpuno treznom stanju, jer često ljude poljubi u obrazu znak zahvalnosti. Hana je priznala da Neriju nije oprostila tako brzo, ali da nije želela da prekine njihovu vezu jer imaju ćerkicu Ariju. Priznala je da je rečenicu u sobi izgovorila isključivo iz besa i zaklela se u dete
da nikada nikome ne bi iznela tu tajnu u javnost, već bi u spoljnom svetu da je morala slagala da je u pitanju njena drugarica. Dodala je da nije imala dovoljno vremena da istinski preboli i prođe kroz čitavu situaciju, jer je Nerio samo 20 dana nakon toga ušao u reality program. Tereza se umešao u raspravu i optužio Hanu da laže, tvrdeći da ga je svesno muvala na žurki, da ga konstantno posmatra za stolom i da mu je zbog toga bilo izuzetno neprijatno. Anneli je potpuno podivljala na ove reči, iznoseći teške optužbe na račun Hane, tvrdeći da je upravo ona kriva za sve i da je u spoljnom svetu navodno prevarila Nerija sa jednim dečkom sa kojim je ostala trudna. Nerio je odmah skočio u odbranu, rekavši da Anneli iznosi detalje iz perioda kada Hana i on uopšte nisu bili u vezi, nazvavši Anneli smećarkom, dok mu je ona besno odbrusila da joj se skloni sa očiju. Nakon svih ovih skandaloznih dešavanja u Beloj kući, mediji su hitno stupili u kontakt sa članovima porodica aktera u spoljnom svetu. Nerijova baka, Nada Ružanji, majka njegovog pokojnog oca Borisa, izjavila je da je apsolutno šokirana i zgrožena unukovim priznanjem. Ona je za sve otvoreno okrivila porodicu Ahmić, sa kojom je Nerio odrastao, ističući da je žali zbog svog pokojnog sina i da se mladi danas očigledno traže i ispituju. Nada je dodala da ju je Hana užasno razočarala svojim ponašanjem i konzumacijom alkohola, zaključivši da je Hana potpuno ukanalila Nerija, koji je u osnovi dobar, ali izuzetno nesrećan dečko. Sa druge strane oglasila se i Hanina majka Jelena, koja je potvrdila da je za čitavu situaciju sa transrodnom osobom saznala 2 nedelje pre njihovog ulaska u reality. Jelena je priznala da je bila strašno šokirana samim činom prevare i izborom osobe, ali je kao majka odlučila da se ne meša i da ispoštuje želju svoje ćerke koja je želela da njihovom odnosu pruži još jednu šansu, kako ne bi pravili javni cirkus od porodice. Jelena se oštro osvrnula i na optužbe Terze, ističući da Terza namerno izmišlja priče o tome da ga Hana muva, samo zato što mu je povređen ego, jer ga je Hana odbila za odlazak u rehabilitaciju. Hanina majka je zaključila da Terza namerno pokušava da predstavi Hanu kao nemoralnu ženu, samo da bi se dodvorio Anneli i oprao sopstvene postupke, nazivajući takvo ponašanje pojedinaca u kući krajnje ružnim i jadnim. Kako se bližimo finalu Elite 9, koje je najavljeno za 18. jul, pitanje je da li će ovaj par uopšte izdržati do tada. Nerio je pokazao da ga nije sramota, dok se Hana bori da sačuva obraz i dostojanstvo, uprkos tome što je njen muž priznao aferu sa transrodnom osobom i što je ona sama optužena za flert na 2 strane. Sada postoje spekulacije da li će se pojaviti izvesna Fifi u kući. Produkcija je poznata po tome što voli da potpaljuje vatru, a dovođenje osobe sa kojom je Nerio varao Hanu bila bi televizijska eksplozija kakva se ne pamti. Također pitanje je da li će se Sita Ahmić konačno oglasiti na ovu temu. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je Hana namerno priznala sve o ovoj aferi ili joj je slučajno izletelo? I da li postoji još sličnih dešavanja o kojima će se tek saznati u nastavku? Obavezno lajkujte i podelite video, jer želimo da čujemo vaše mišljenje